Britansko brodogradilište Revolver, osim što asocira na špageti western, proizvodi i vrlo interesantna, performantna plovila sa stilom supersportskih automobila. Revolver je brend sa vizijom biti najbrži, najlepši i najekonomičniji. Potencijalnim kupcima su na raspolaganju za sada samo dva modela, Revolver R42 i Revolver 44 GT, a u pripremi su još dva Revolver 32 i Revolver 55. Inače, maksimalna brzina GT44 kojeg predstavljamo iznosi 60 čvorova, dok je njegova krstareća brzina čak 50 čvorova. Performanse se ostvaruju pre svega zahvaljujući upotrebi kompozitnih materijala koji jesu skupi, ali nisu teški i pružaju izvanrednu čvrstinu. Rezervoar od 1200 litara goriva garantuje autonomiju na krstarećoj brzini od najmanje 8 sati plovidbe, koji su dovoljni za etapu dugu najmanje 400 nautičkih milja. Prosečna potrošnja od 50 litara dizela na sat plovidbe po jednom motoru je prilično užasavajuća brojka za laike, ali i konkurentna za poznavaoce nautičkih prilika. Revolveru 44 GT za prelazak Jadranskog mora treba svega 3 sata u uslovima lepog vremena na krstarećem režimu. Kokpit je organizovan u skladu sa najvišim bezbednosnim standardima, po kojim putnici za vreme plovidbe nemaju tu slobodu leškaranja, već sedenja u klasičnim automobilskim sportskim sedištima. Kada se spusti sidro, na raspolaganju je pramčana paluba i veliki tapacirani krmeni ležaj. Kormilska pozicija se nalazi u centralnom delu, kojim dominira digitalna instrumentala. Ona je izdvojena i zaštićena jer čak i u slučaju nekih incidenata skiper neće završiti u moru. Originalan bočni odbojnik postavljen je celom dužinom trupa. On klasične odbojnike šalje u istoriju nautike. Ispod palube je konfigurisana komforna kabina za 2 osobe, toaletni prostor i kuhinja sa svim potrebnim elementima. Za dobru atmosferu potpalublja je zadužen klima uređaj i veliki frižider ledomat. Sve u svemu opasna sprava je ovaj revolver, a i cena mu je u skladu sa iznesenim od 700.000 evra pa naviše.